Charan. Charan, wow. Masa mana? Ayan, oh. Ayan. Ito yung microphone. Saka, Ako ni. microphone. Kanta na ka to. Oh, kanta na kanta. Ay, yun ang hilang. Ano yung Gold man kaayo. dito yung sound card. Gold Ito man yun. kaayo. Ayan, ito yung sound card. Ayan, Kung guys. nasaan Ay, may headset ako. Noon si King, wala siyang headset. Ayan, sa microphone, guys. Wow, may ilaw pa, oh. Ano to? Ilaw. maganda. Next. Ito yung sound card. Ay, man din mo ko. Hindi diwaw ka. Joke ra magad. Ay, yun si King. Huwag mo ko na headset. Mo ko headset, oh. Sigo ija ha. Pasin. Mapili. Thank you, thank you. Okay, sige. Nya na ton. Excited si Martin. Kantalo ikaw niya ton. So, yan yung ano, pang clip. So guys, yan yung stand ko dito. Yan ako kasi ano. Ha? Yan ako. Dito na, no? Ito na guys, yun. Ito na ba yun lahat? Ito na ba yun? Sige, mana?